Si Master Mike. Dali, si Master Mike. Pangalawa. Good size na rin, Master, ang una. Paano to? 10 fingers to pag hinati. Yan ba, Master, oh. Uy! Yes! Good size! Oh, malaki na! Ata! Pansigang! Ang ihaw, no? Ihaw! Malaki na yan, mga Master, oh. Dali ni Master Mike. Alright. Pangalawa mga master. Pangalawa. Good sight.